Good morning, everyone. Today is the first day of our novena to Saint Joseph. Please all kneel. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Abrihan mo, Ginoo, ang amon mga baba, painita ang amon mga tagipusoon, kag tinluan mo sa mga malaway, kag di nagakaigo nga panghuna-huna. Iwagan mo ang amon ihibalo, padabdaba ang amon buot, agud nga sa bugos namon nga tagipusoon, pamalandungon ang mga agis sang imo mahal nga pagkasakit kag pagkamatay sa krus. Kag ang mapait nga sang imo mahal nga tuod nga iloy, kag mahintakos kami nga pamatian sa atubangan sang imo Dios nun nga pagkahalangdon, nga nagakabuhi sa walay katapusan. Amen. Pangbukas nga pangamuyo. O San Jose, ako nga imo indi takos nga anak, nagatamyaw sa imo. Ikaw ang mainunungon nga manugapin kag manugampo sang tanan nga nagahigugma kag nagapadungog sa imo. Imo nahibal-an nga ako may pinasahi nga pagsalig sa imo kag masunod kay Ginoong Hesus kag Santa Maria. Ginatugyan ko ang akon paglaom kag kaluwasan sa imo tungod kay ikaw labing gamhanan dira sa Dios kag indi mo pagsikwayon ang imo mainunungon nga mga alagad. Gani, mapainubuson ako nga nagapanawag sa imo, kag nagatugyan sang akon kaugalingon, upod sa tanan nga akon pinalangga, kag sa tanan ko nga ginapanag-iyahan sa imo pag-ampo. Nagapakitluoy ako sa imo, tungod sa imo gugma kay Ginoong Hesus kag kay Birhen Maria, nga indi mo ako pagtalikdan sa sininga kabuhi, kag tabangi ako sa oras sang akon iyong kamatay. Mahimayaon nga San Jose, banas ang imakulada nga birhen, iagom para sa akon ng isa ka putli, mapainubuson kag mahigugmaon nga pagpanghuna-huna. Kag himpit nga pagtugyan sa Dios nga kabubuton, mangin akon ka manugtoy-toy, akon amay kag akon sulundan, sa bugos nga kabuhi, agud akon maagom ang kamatayon subong sa imo, ngayara sa mga butko ni Ginoong Hesus ni Santa Maria. Mahigugmaon nga San Jose, matutom nga sa mulunod ni Hesukristo, akon ginabayaw ang akon tagipusoon sa imo, sa pagpangayo sang imo gamhanan nga pag-ampo, agud sa pag-akom gikan sa Dios nga tagipusoon ni Hesus, ang tanan nga mga grasya nga kinahanglanon para sa kaayuhan sang akon kalag kag lawas. Ilabi na gid ang grasya sang malipayon nga kamatayon, kag sa pinasahi nga grasya, nga akon subong pinapangayo. Manugbantay sang pulong, nga nahimo nga tawo, nagasalig ako, ngang imo mga pag-ampo tungod sa akon, pamatian sing maluluyon sa atubangan sang trono sang Dios. Amen. Nahaon na nga adlaw, San Jose, amay nga nag-ayop kay Ginoong Hesus. O San Jose, nagapasalamat ako sa imo, tungod sang imo nga ginpili sang Dios, nga mangin amay nga nag-ayop sang iya Dios nun nga anak, bilang tanda sang imo kaugalingon nga pagpasalamat sa Dios. Tungod sining dako nga pribilehiyo, iagom para sa akon ang grasya sang isa kalabing mainunungon nga paghigugma kay Hesukristo, akon Dios kag manluluwas. Buligi ako sa pag-alagad sa iya, nga may paghigugma nga nagasakripisyo sang kaugalingon kag sang debosyon nga imo amay, nga imo anay na angkon, samtang diri ka pa sa sining kalibutan upod sa iya. Itugot nga paagi sa imo pag-ampo kay Ginoong Hesus, ang imo anak nga inayupan, akon madapot ang pagkabalaan nga ginapatungod sang Dios para sa akon kag maluwas ang akon kalag. Amen. Litania kay Señor San Jose. Ginoo, maluoy ka sa amon.
Ginoo maluoy ka sa amon. Jesus pamatii kami. Diyos nga amay sa kalangitan. Diyos nga anak manunubos sang kalibutan. Diyos nga Espiritu Santo. Santissima Trinidad nga isa lamang ka Diyos. Santa Maria, San Jose, bantog nga kaliwat ni David, kapawa sa mga patriarka, esposo sang Iloy sang Diyos, ulay nga manugbantay sang Birhen, igampo mo kami. Amay nga nag-ayob sang anak sang Diyos, igampo mo kami. Mapisan nga manugapin kay Kristo, igampo mo kami. Pangulo sang Sagrada Familia, igampo mo kami. Jose nga labing matarong, Jose nga labing ulay, igampo mo kami. Jose nga labing mabakod, igampo mo kami. Jose nga labing matinumanon, igampo mo kami. Jose nga labing matutom, igampo mo kami. Sa laming sang pagbatas, igampo mo kami. Manughigugma sang kaimulon, igampo mo kami. Sulundan sa mga sampaton, Igampo mo kami. Himaya sang kabuhi sa panimalay, Igampo mo kami. Manugbantay sa mga birhenes, Igampo mo kami. Haligi sang mga panimalay, Igampo mo kami. Kalugpayan sa mga naligsdan, Igampo mo kami. Paglaom sa mga nagamasakit, Igampo mo kami. Patron sang tagumatayon, Igampo mo kami. Ginakakugmatan sang mga yawa, Igampo mo kami. Manugapin sang Santa Iglesia, Igampo mo kami. Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, Patawaran kami, O Jesus. Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, Pamatii kami, O Jesus. Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, Maluoy ka sa amon, O Jesus. ginhimo niya siya nga Ginoo sang iya panimalay, Kag manugdumalas ang tanan niya nga pagkabutang. mga muyo kita. Pamatii kami, O Jesus, O Diyos, sa imo wala nga nagakapaslaw nga providensya, imo ginakahamutan nga pilion si San Jose, nga mangimbana sang imo labing balaan nga Iloy, nagapangabay kami sa imo. Itugot nga mangintakos kami sang iya mga pag-ampo sa langit, nga sa kalibutan, amon siya ginapadunggan, bilang amon mga ngapin. Ikaw ang nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. San Jose, Igampo mo kami. amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayaw ng imungalan, umabot sa amon ng imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan si kanunamon sa matagadlaw. Pagpatawaran mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoon, luwason mo kami sa kalaod. Amen. Maghimaya ka Maria nga napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasala. Niyan Ngayon sa oras ng amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran sa karon sa gihapon sa mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pangtakop nga pangamuyo. Dumduma o labing putli nga banas ang Birhen sa gihapon nga Maria, ang akon mahigugmaon nga mga ngapin. O San Jose nga wala pa pagpabatia, nga ang bisan sino nga magdangop sa imo pagtabang, kang nagpangayo sang imo bulig, nga wala na kaagom sang kalugpayan. Gani sa dako nga pagsalig sa imo kaayo, nagadangop ako sa imo atubangan, kag mapainubuson nga nagapangabay sa imo. Dili pagsikwaya ang akon mga pag-ampo, amay nga nag-ayop sang manunubos, hinunoong batuna inising maluluyon. Amen.
sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Juan Miguel Pamatian. Unsafe voyage of Don Kenneth Esther and the entire crew of MV Paderewski. For healing and fast recovery of the following: Mary Chu Ho Foy Lan, Aileen Lau, Kiara Isabel Mena, Eduardo Baile, Rhea Apolinario, Arnolfo Pastor, Catalina Dapipil, Janet Biaco, Marcelino Nawanaw Jr., Antonio Ilanga, Riza Hamilia Larin, Kimli Rose, and Kimli Rose Oliveros. For the souls, repose of the souls of the following: Anthony Gerard Hernais, Aurelio Ansigundina Salazar, Eufrosina Padol, Dennis Ho, Francisco Paco Di Malaluan, Rodolfo Duliete, Julius Corminares, Michael Buhang, Fe Tolentino Datuin, Zinaida Tanlangit Huada, Francisco Villavert Jr., Nena Villavert, Justina Villavert, Noel Villavert, Romulo Francisco, Jose Rolly Sarmiento, Consolacion Sarmiento, Domingo Ebido, Cecilia Ebido, Agapito Ebido, Demetrio Dilubian, Corazon Dilubiar, Lilia Montaño, Jenny Benicio, Jose Martires Sr., Jose Martires Jr., Candelaria Martires, Jocelyn Paglinawan, Jack Zamiliano, and so all souls enrolled in our mass cards and souls in purgatory. Let us now prepare ourselves for the Eucharistic celebration. Ang panahon sang Kwaresma nagaagda sa aton sa pag-ako kag sa paghinulsol sang aton kakulangan kag kasalaanan. Apang ang pagkilala nga kita makasasala, wala nagadala sa aton sa kasubo, kundi sa kasadya. Kita nagasandig sa paghigugma sang Amay, nga nagatag sang iyabugto nga anak, agud maagom nato ng kabuhi, nga wala sing katapusan. Ang kaluwasan sang Ginoo labaw pa sa aton mga kakulangan kag kasalanan. Ang ikapat nga Domingo sang Kwaresma ginatawag nga Domingo nga Laetare o kon Domingo sang Kasadya. Sa tunga sang aton seryoso nga pag-aman para sa pagpakasakit sang Ginoo, kita nagakalipay tungod sang kaluwasan nga dulot sini sa aton. Palihog magtindog ang tanan kag magbuylog kita sa aton santos nga misa.
nagatipon kita sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Mga utod, agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo, aton nakuon kag hinulsulan ang aton mga sala. Tanan kita, nagakumpesar ako sa Dios nga makagagawom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ko kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Amen. Mangamuyo kita. O Dios, sa makatalanhaga nga paagi, imo ginpakig-uli ang mga katawhan, paagi sa imo bugtong nga anak, ang walay katapusan nga pulong. Itugot nga ang mga Kristiyano, magkalangkag sa piyesta sang Paskwa, sing may buhi nga pagtuo, kaghanda nga tagipusoon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Palihog magpungko. Tungod sang ilang mga sala, gintapok ang mga pumuluyo sang Huda sa Babilonya. Paagi kay Emperador Ciro, gintapos sang Ginoo ang pagkatapok. Si Ciro nagtugot sa banwa sang Dios sa pagbalik sa Jerusalem kag sa pagpatindog liwat sang templo. Balasahon gikan sa ikaduha nga libro sa mga kronika. Sadto nga mga inadlaw, ang mga pangulo sang Huda, ang mga pari, kag ang mga tawo nagsunod sang malaot nga ginahimo sa mga pungsod, sa ila palibot sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kag dagtaan nila ang templo nga ginpakabalaan sang Ginoo mismo. Ang Ginoo ang Diyos sang ila mga katigulangan, nagapadayon sa pagpadala sang mensahero sa pagpaandam sa ila. Kay luyag niya nga luwason ng iya mga tao kag ang iya templo.
Pero ginuligyat nila ang mga mensahero sang Dios. Wala gin sapak ang iya mga pulong, kaginkadlawan ng iya mga propeta. Tubtob nga sang ulihi, ang kaakig sang Ginoo, nagdabdab batok sa ila nga hindi na sila makapalagyo. Ginsunog niya ang templo kag ang syudad. Laki pang tanan niya nga mga palasyo kag manggad. Kagingguba ang pader sang syudad. Ang nabilin nga buhi, iya gindala sa Babilonia. Sa diin nag-alagat sila sa iya kag ang iya mga kaliwat. Subong mga ulipon, tubtob sa paggahom sang ginharian sang Persia. Amo ini ang katumanan sang ginsiling sang Ginoo, paagi sa iya propeta nga si Jeremias. Ang duta mangin mamingaw sa sulod sang 70 ka tuig, bilang bayad sang inugpahuway sang duta nga wala gintuman. Sa nahauna nga tuig nga si Cyrus, amo ang emperador sang Persia, ang Ginoo nagpanghikot sa iya nga maghimo sang isa ka mando nga isulat kag ipagbantala bisan diin sa bug-os nga ginharian. Ini ginhimo sa pagtuman sang ginsiling sang Ginoo paagi kay Jeremias nga propeta. Amo ini ang mando ni Cyrus, emperador sang Persia. Ang Ginoo, ang Diyos sang langit, naghimo sa akon nga hari sa bug-os nga kalibutan, kag naghatag sa akon sing katungdanan sa pagpatindog sing templo para sa iya sa Jerusalem sa Huda. Karon, tanan kamo nga mga tawo sang Dios, magpauli didto, kag kabay ang Dios magubay sa inyo. Ang pulong sang Dios. Kabay nga hindi nagid, ako makakanta liwat, kundi ko ikaw pagdumdumon. Kabay nga hindi nagid, ako makakanta liwat, kundi ko ikaw pagdumdumon. Sa ubay sang mga subasang Babelonia, nagpungko kami kag naghibi. Sang madumduman namon ang Sion, sa mga kahoy nga sauce, dito ginsang at namon ang amon mga arpa. Kabay nga hindi nagid, ako makakanta liwat, kundi na ako ikaw pagdumdumon. Ang mga nagbihag sa amon, nagsugo sa amon sa pagkanta. Ginsugo niya kami sa paglingaw sa ila. Kantahi kami singambahanon, nahanungod sa Sion. Kabay nga hindi nagid, ako makakanta liwat, kundi ko ikaw pagdumdumon. Paano abi ang pagkanta namon sang ambahanon sang Ginoo, sa duta sang mga dumulong.
kay nga hindi gid ako makatukar liwat. Sangar pa kun malimtan ko ikaw, O Jerusalem. Kabay nga hindi nagid ako makakanta liwat kung hindi ko ikaw pagdumdumon. Kabay nga hindi nagid ako makakanta liwat kung hindi ko'y panumdum sa imo. Subong nga akon labing dako nga kalipay. Kabay nga nagid ako makakanta liwat kundi ko ikaw pagdumdumon. Kabay nga hindi nagid ko makanta liwat kundi ko ikaw pagdumdumon. Si San Pablo nagapahibalo nga ang nagaluwas sa aton ang ginagikanan sang paglaom, hindi ang aton ikasarang, kundi ang grasya kag kaluoy sang Dios. Bisan pa nga kita makasasala, ginbuhi kita sang Dios dira kay Kristo Jesus. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Efeso. Mga utod, bugana kaayo ang kaluoy san Dios, kag dako gid ang iya gugma sa aton. Sa bagay nga bisan nga mapatay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton mga paglapas. Iya kita ginbuhi upod kay Kristo. Paagi sa grasya san Dios na luwas kamo. Sa aton paghiusa kay Kristo Jesus, ginbanhaw niya kita upod sa iya, sa paggahom upod man sa iya sa langit nun nga ginharian. Ginhimo niya ini agud mapakita sa tanan nga paalabuton nga panahon ang bugana sa mga manggad sang iya grasya. Sa gugma nga iya ginpakita sa aton kay Kristo Jesus. Kay sa grasya san Dios na luwas kamo paagi sa pagtuo. Hindi ini paagi sa inyo nahimo, kundi bugay ini sang Dios. Kag wala kamo sing may ipabugal sini. Kay hindi ini bunga sang inyo kaugalingon nga mga pagpanginguha. Ang Dios among aton manunuga, kag sa aton pag-iusa kay Kristo Jesus, gintuga niya kita sa pagkabuhi agud maghimo sang maayo nga mga buhat. Nga iya nga daan ginaman agud himuon naton. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Palihog magtindog. Hari Samdala Yung Himaya.
Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Sadto nga panahon, nagsiling si Jesus kay Nicodemo. Subong nga si Moises nagbayaw sang manog nga saway sa isa katukon didto sa disyerto, sa amuman nga bagay pagabayawon ang anak sang tawo, agud nga ang tagsa-tagsa nga magtuo sa iya, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ginhigugmagid sang Dios ang kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang yabugtong nga anak, agud nga ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya, hindi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang Dios wala magpadala sang iya anak sa kalibutan, sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sang kalibutan. Ang bisan sinoo nga nagatuo sa anak, hindi pagkondenahon, pero ang bisan sinoo nga wala nagatuo, na kondenar na. Bangod kay wala siya magtuo sa bugtong nga anak sang Dios. Amo ini ang kabangdanan sang pagkondenar. Ang kapawa nagkari sa kalibutan, pero ang mga tawo naghigugma sang kadudulman sa baylo sang kapawa, kay malaot ang ila ginahimo. Kag ang bisan sinoo nga nagahimo sing malaot, nagakontra sa kapawa, kag indi magpalapit sa kapawa, kay indi siya luyag nga masapuan ang iya malain nga binuhatan. Pero ang bisan sinoo nga nagaginawi suno sa kamatuuran, nagapalapit sa kapawa, agud mapahayag sang kapawa ang tanan nga iya ginihimo sa pagtuman sa Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Kristo. Magpungkuanay. Mayad nga aga kag malipayen nga ikaapat nga Domingo sa panahon kang Kwaresma. Sa nahambal rin kaina sa kadiyang ikaapat nga Domingo, ginasaulog natin ang Laetary Sunday. Sa bagay, bag-o ang kolor kang aken nga ginasuksok, kag ang kolor kang aten nga altar, kolor rosas, color pink. Kag kuntereken natin ang kahulugan kang Laetary sa pinakasimpleng paglantaw, amo ang to rejoice, magkinalipay, magkinasadya. Mahambal kita nga ay ti abinaken kang Miyerkules badlis, ginhambal nga ang panahon kang Kwaresma, panahon kang paglalaw, panahon kang paghinulsel. Sa bagay sa kadya nga panahon, dapat nagapangasubo kita, samtang nga ginalantaw, kag ginausisa natin ang aten kasalanan. Andot nga ti sa kadya nga Domingo, andot nga magkinasadya kita, magkinalipay kita. Kag sa diin bala natin bulen ang kahulugan kang diyang kalipay. Ay, kung hindi natin maintindihan sa diin magahalin ang kalipay, nali bala karon tapos misa, mahapit timo sa may 7-Eleven kag magbakal kang beer, kag magrenta kang bidyukihan, kag magwangal sa gabi, kayambal man to ka pari, magkinalipay kuno sa kadya nga adlaw. Ay,
Kung hindi natin maintindihan kung sa diin magahalin ang kalipay, mangin sikwawi ang atin pagselebrar sa kadya nga Domingo. Gani amudya ang una nga pamangkot. Sa diin magahalin ang kalipay natin. Kung natin pamatian, balikan ang mga barasahan, ilabirin gid ang ebanghelyo natin, regya natin makita ang kabangdanan o kung ang rason sa pagkinalipay. Mananaken nga familiar kamo kang ebanghelyo natin, bangod kay ti, amudya ang isara sa mga popular nga mga Bible verses, ilabirin gid kang gamay kita, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him have eternal life. Regya gali natin dapat bulaan ang kalipay. Bangod kang diyang realidad, kang paghigugma kang Dios sa kalibutan. Sa bagay, nga ana ginpadara, gintugro, ang anang bugto nga anak ka natin, amudya ang kabangdanan, kang kalipay natin. Bangod kay nagahirapit rin ang panahon kang Paskwa, ang pagkabanhaw. Kagrugya natin makita ang kapupunan, kang pagpadara kang Dios, kang aten kaluwasan. Gani manami, bangod kang diyang kalipay, pamalandungan natin ang diyang tinaga kang gugma. Ang gugma kang Dios, kag ang gugma kang kalibutan. Kag makita natin nga kung kaisa regya kita kadya nagakasandad, bangod kang sala nga paghangep kang pagpalangga. Gani sa kadya nga Domingo, manami tereken kag pamalandungan ang diyang darwa kasahi kang gugma. Ang gugma kang kalibutan, kag ang gugma kang Dios kanatin tanan. Ano bala ang kinalain na? Una, kung magambal kita kang gugma kang kalibutan, amudya ang sahi kang gugma nga with condition. Ano ganyang hambal kang pelikula ni Katniel nga ra? Hambal ni Catherine Bernardo? Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako kaya mahal mo ako? Kagamudya ang gugma kang kalibutan. May kondisyon, that is why duro nagakatalang kag nagakasala sa diyang pagintindi kang gugma, bangod kang diyang darwalang ka letters, if and but. I love you if and but. Palangga ta ikaw, kun palangga mo man ako. Palangga ta ikaw, bangod kay gwapa ka gwapo kaw. Palangga ta ikaw, bangod kay may kwarta ikaw. Palangga ta ikaw, bangod kay manggaranon ikaw. Love with condition. Pero ang pagpalangga kang Dios, warati kondisyon. Kundi ang pagpalangga kang Dios ka natin, ginatawag natin everlasting, eternal. Kita mo? Nalipatan ko ang tinaga. Love with condition. Ang pagpalangga kang Dios, not with condition, but with compassion. Kung tirukan natin ang sitwasyon, andit nga padayon kita nga ginapalangga kang Dios, sa tunga kang atin pagkatampalasan. Bangod kang bisan sa tunga kang atin pagka makasasala. Kung tirukan natin, kung ang Dios abi, naghambal abi, kang anang pagpalangga with kondisyon, siguro mahambal nga, palangga ko dyan si Father Alex, garing makasasala diya. Padaraan ta kakilat, agad makilatan. Ay, kung amurang pagpalangga ang Diyos, siguro naubos lang kita sa kalibutan. Pero bakit amurian ang pagpalangga kang Diyos sa bagay, kang ana nakita ang kalibutan, nga napunan kang kasalanan, ilabiran gid sa nahauna nga barasahan, ano ang ana nga ginhimo? Ana ginhandom, ginplano, nga magabalik ang tawo sa sabak kang anang gugma. Kag paano kita magabalik? Paagi sa pagpadara kang anang bugtong nga anak.
Andot ginihimo diya kang Dios kanaton. Not with condition, but with compassion. That is why, kung usisaan natin ang tinaga nga compassion, darwa ka mga tinaga nga Latin, ang atin mabuel. Cum and patio. Cum kung sayudon, with, and patio or passion, means suffering. Kung sayudon pa, ang tao nga nagapalangga is to suffer with. That is why makita natin nga ang paghigugma kang Dios ka natin, wara na lang kita ginlantaw, kundi anag ginpadara ang anang bugto nga anak to suffer with us. Agad maintindihan na kita, anag ginpadara sa kalibutan ang anang bugto nga anak to be with us, to suffer with us. Agad maintindihan na kita kung sa diin kita nagatindig sa anang atubangan. Sa bagay manami tereken kag pamalandungan ang amo diya nga sahi kang pagpalangga kang Dios. Kag amo man diya daad nga sahi kang pagpalangga ang aten igatugro sa Dios kag sa aten kabugtuan ang pagpalangga with compassion. Kag sa diin natin makita ang diyang pagpalangga kang Dios, wara itliwan rin kundi sa krus. Banged kay regyan sa krus, natugruan kang kapupunan ang diyang pagpalangga kang Dios kanaten. Sa bagay, manami tereken sa kadya nga Domingo ang bag-o nga forma, ang bag-o nga shape kang diyang pagpalangga. Masami nagahambal kita, ang shape kang love, amo ang heart, kapin pa kung gapula-pula, pero sa kadya, gintugruan kita kang Dios, kang bag-o nga imahin kang gugma, beket gali heart, kundi ang krus. Banged kay sa krus, naghalin, nagtubod, nagilig, ang grasya, kag bendisyon, nga aten, ginapangayo, kag ginapangamuyo. Sa bagay, ang panghangkat ka natin sa kadyang Laetare Sunday sa pagkinalipay, hindi kita daad magpalagyo sa krus. Hindi daad kita magpalagyo sa pagbatas. Bangod kay amudya ang direksyon kang kalibutan. Ang kalibutan, luyag na lang kang easy life. That is why gani sa kalibutan, ano kadiyang uso? Instant. Nagutom ka, may instant noodles. Nami magpainit-init kang busong mo, may instant coffee. Ano ruman ang bag-o kadya nga trend? Kung gusto ni mo kang security, instant baby. Ang kalibutan luyag kang instant, hindi ta naluyag magpangabudlay. Pero amo di ang panghangkat ka natin kang Dios, magbatas, magsakripisyo. Bangod kay paagi sa pagbatas, paagi sa pagsakripisyo, padayon kita nga nagasarig, padayon kita nga nagatuo, kag padayon kita nga ginabag-o. Gani amo di ang panghangkat ka natin kang aten Ginoo sa kadya nga Domingo. Hindi kita magpalagyo sa krus. Kepkepan natin ang krus. Amo di ang problema kang mga kabataan kadya. Gamay-gamay lang nga problema, hibi dayon. Gamay-gamay lang nga pag-antos, reklamo dayon. Tapos ang ginikanan man, gina-spoon feed man, gina-baby-baby man, gani kung magmalamang kabataan, hindi kamaan mag-atubang sa problema. Bangod kay bata pa lang, wara rin matrain, paano magbatas, paano magsakripisyo. Gani ang mga kabataan sa kadya, sorry sa tinaga. Bulayloy ang sahi kang kabataan kadya, bangod kay hindi kamaan magbaton kang pagbatas, magbaton kang pagsakripisyo. Gani kung kaysa daw gakadlaw man so ako sa kaugalingan ko, kung kaysa may tao nga magparapit kanaken mahambal Father, idarhaman ko ay sa pagpangamuyo nimo nga daad, hindi lang ko madangatan ka mga problema kag pag-antos, ginapangamuyo ko man Pero ang akin pangamuyo ang bako, Lord, padari kang problema, padari kang mga pagsakripisyo ang diya nga tao. Bangod kay matuod gid man,
paagi sa pagsakripisyo, mas nagapag-un pagid kita. Pero ang tao nga wara nakaagi sa pagsakripisyo ay maluya. Gani amo di ang panghangkat ka natin. Sa atin pagkinalipay, hindi daad kita magpalagyo sa diyang problema, sa diyang pag-antos. Gani sa katapusan, bangod kay may misa pa ko sa bariri, piyesta gali ka diyan. Sa katapusan, nadumduman naken ang ginbasa naken nga istorya parti kay Santa Teresa de Avila. Samtang nga nagapangamuyo si Santa Teresa de Avila, nagreklamo tana kay Jesus sambala, Lord, andot nga ang mga tawo nga mas rapit kanimo, permi nagapangamuyo, permi nagasimba, andot nga wara sandahaw, ginaubusan kang problema. Andot wara sanda ginaubusan kang pag-antos. Abinaken friends mo sanda kara, bangod kay permi sanda nagapangamuyo, permi sanda nagasimba. Simple lang ang sabat ni Jesus sa pangamuyo ni Santa Teresa. Hambal ni Jesus, amugid man rian kun abyan nimo. Wara nimo ubusan kang problema. Permi nimo ginapadarhan. Gani simple lang ang sabat ni Teresa. Hambal na, at tingala ko man, gamay lang ang imong friends. Banged kay, permi mo gali, ginapadarhan kang problema, kag pag-antos. Ti mga kabugtuan kay Kristo, kabay pa, sa atin padayon nga pagsunod sa kadyang panahon kang Kwaresma, daad maintindihan natin nga ang kalipay natin nagahalin, banged kang pagpalangga kang Dios ka natin. Love with compassion. Pero bisan matuod nga palangga kita kang Dios, wara dyan nagakahulugan nga komportable lamang ang atin pagpangabuhi, ang atin pagsinarayo. Ang tao nga ginapalangga kang Dios, padayon nga ginatudluan, kag ang pamaagi kang pagtudlo ang Dios ka natin, amo ang pagbatas, ang pagsakripisyo. Gani kabay pa, hindi kita magpanago, hindi kita magpalagyo, kundi atubangan natin ang pagbatas nga may pagtuo kag pagsarig kabay pa. Palihog magtindag kag aton ipahayag ang aton pagtuo. Tanan kita, nagatuo ako sa Dios, amay nga makagagawom sang tanan. Magbubuhat sa langit isang duta. Nagatuo ako kay Kristo, anak nga bugtong aton Ginoo. Naging panamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlangsang sa krus, napatay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlong adlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa langit nga nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagagawom sa tanan. Gikan dito magakari pa siya liwat sa paghukom sa mabuhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, na Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaopdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Labing hinigugma nga mga utod, ang krus nagapahanumdum sa aton sang aton mga sala, apang sa pihak nga bahin, sang gugma kag kaluoy sang Dios. Gani upod ang pagkilala sang aton kaluya, mangamuyo kita nga may dako nga pagsalig, sa tagsa naton kapag ampo ang aton isabat. Ginoo dungga ang amon pangamuyo. Ginoo dungga ang amon pangamuyo. Sa sining panahon sang Kwaresma, kabay pa nga maambit sang tanan ang gugma kag kaalwan sang Dios. Paagi sa pagbaton sang sakramento sang pagkumpisar, nga nagapakilala sang kaluoy sang Amay, nga nagapatawad sang mga sala. Mangamuyo kita. Ginoo dungga ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang tanan magbiya sang kabuhi nga madulom, kag magatubang sa kapawa paagi sa pagbalik sa Ginoo, kag sa isig katawo, pagsikway sang kalautan, kag pagpangabuhi sa pagidait, kag paghigugma. Mangamuyo kita. Ginoo dungga ang amon pangamuyo.
ang maayo nga buwas damlag, maagong pagi sa pagtinguha, kag sa pagpangabudlay. Kabay pa nga isikway sang amon panguluhan, kag sang mga pumuluyo, ang kultura sang pagpangdaya, pakusganay, kag pagbinay-danay. Mga muyo kita. Ginoo, dungga nga amon pangamuyo. Kabay pa nga ang Domingo nga laytari, maghatag sa amon sang padayon nga kalipay, sa tunga sang kabudlay kag mga hangkat, sang kabuhi tungod kay ang Ginoo padayon nga nagaubay, kag nagaluwas sa amon. Mga muyo kita. Ginoo, dungga nga amon pangamuyo. Kabay pa nga lugpayon sang Ginoo ang mga nagaantos, nagamasakit kag tagaumatayon, kag dalon sa kalipay sang langit, ang mga nagtaliwan na. Mga muyo kita. Ginoo, dungga nga amon pangamuyo. Sing mahipos aton idangop sa Dios ang tagsa naton ka mga ginapangamuyo. Gamanan nga Amay, itugot nga kami manginsaksi sang gahom sang krus sang imo anak, paagi sa pagdala namon sang pagidait kag paglaom sa amon mga utod. Ginapangayo namon ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Taliyog magpungko ang tanan. Paglawa
Magpangamuyo kamo mga utod, agud ngang akon kagang inyo sakripisyo, mamutan sang Dios sa may nga makagagahom sang tanan. Batonon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kaganiyaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, nagakalipay kami sa paghalad sa imo sining mga dulot, nga nagahatag sa amon sing kaluwasan, nga walay katapusan. Kabay nga sa ulugon namon ini sing matinuohon, kagihalad ini para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Ginabayaw man namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos Kagangay gid. Takus kagangay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa sining panahon, imo ginahatag sa amon ang kahigayunan sa pagbago sang amon kalag, agud nga sa tapos kami matinluan sa sala kag tawanon nga mga kailigbon. Magandom kami sang mga butang nga langit nun, samtang nagakabuhi pa kami sa sining umalagi nga kalibutan. Gani, upod sa mga angeles kag sa mga santos, nagadayaw kami sa imo sing walay untat, nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos, gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag sa iya mga gintoton-an nga nagasiling.
magkuha kamo tanan, kag magkaon sini. Kay ini amo ang akon lawas, nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos sang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya ini ginpalibot sa iya mga gintoton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag maginom sa sining kalis, kay ini amo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago, kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala naton ang misteryo sang pagtuo. Pinapahayag namon o Ginoo, ang imo pagkamatay kag pagkabanhaw. Gani o amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kag pagkabanaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pag-atubang, kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakitluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan, himpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Marvin, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan, nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabian, ilabi na gid ang amon mga pinalangga nga mga minatay, nga amon ginadumdum, ginapasakop, kag ginapangamuyuan sa sining santos nga misa. Batuna sila sa pagtan-aw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluuyi man kami nga yari diri nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan, magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, kay San Jose iya hinigugma nga bana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya,
Ginahatag sa imo, Dios Amay, nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Palihog magtindog. Karon bilang sang kapanimalay sang Dios, magpanawag kita sa aton Amay sa mga pulong nga gintudlo ni Jesus sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw, buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik si Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ang amon gid nga mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling,
Hatagi siya sing pagidait kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang aton Ginoo, yara gihapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Magatagay kamo sing tanda sing paghidait. Cordero sang Diyos, na nagawalagan sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Cordero sang Diyos, nga nagawalagan sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Cordero sang Diyos, nga nagawalagan sa mga sala sang kalibutan, hatagan mo kami sing pagidait. Magluhod. Mga utod, yari si Jesus, ang Kordero sang Dios, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita nga ginaagda sa bangkete sang Kordero. Ginoo, dili ako takos magsulod ka sa akon puloy-an, hapang mitlam lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Kabay ang lawas kag dugo ni Kristo, magdala sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Palihog magtindog. Mga muyo kita. O Diyos, ang pagkahalang doon, imo ginapasanagan ang tanan nga mga tawo, nga nagakabuhi sa sining kalibutan, puna ang amon tagipusoon sang iwag sang imo grasya, agud imo mahamutan ang amon pangunahuna, kag mangintampad ang amon pagigugma sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kita karon maghalad kang ambahanen sa aton Iloy Birhen Maria. Kaninyo nga tanan, durugid nga salamat sa pagpakigimaw kag pagpakigbahin sa kadiyang aton pagsaulog kang santos nga misa. Kung makita ninyo, padayon kita nga nagatipon, ang Mensa Domini Sisters, padayon nga nagatipon kang kantidad para matigayon kag mapatapos ang proyekto, amo ang pagpaobra kang bag-o nga CR, rigyan sa may kilid, no? Agad nga kung magsimba ka mo, may gamitin ka mo, no? Gani ginapamaan nga ang cash on hand as of today is 54,542. Kag padayon sa gihapon nga pangayo kang bulig, gani sa kadya, magahiwat kang ikarwa nga pagpangolekta para sa ginahimo nga
CR. Dorat may nagalibot tao. Magpungko anay. Salamat man sa presensya ni Father Bobit nga nagpakig-imaw man ka natin sa kadiyang santos nga misa. Salamat sa atin nga choir, sa atin mga lectors, kag sa tanan nga nangin katapok ang diyang atin nga komunidad. Palihog magtindag. Salamat man sa mga kulito, doga reklamo, gidragi pasalamatan. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyaraman sa imo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagawom sang tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Lakat kamo sa pagidait kag sa pagigugma ni Kristo, nahalad na ang santos nga misa. Salamat sa Dios. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa Kanya.